नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करछे आपण मैंने भलरे थिबे। मोर तो सब काम सरी सरी गलानी एबे पिला मानक पई मते मो ब्रेकफास्ट बनि देछि जनकर पिठा जनकर पोहा माने चूड़ा उपमा जोटा कहउछंती आ आमे मो तांग पिला मानक सहित से जा खाते मु तो सहित खाइ दे किंतु हस्बैंड को तो सब दिन जूस फ्रूट जूस हो हमर वेजिटेबल जूस हो मु तो करे तो तांग से सब काम सरी गलानी। आज बाड़ी के जाइथिली आ देखिली कखारु डंक हेछि ताको आनिकिना करबा मो कखारु डंक भी मध्य आपण मानक वीडियो देखैबी केमती बाड़ी रे सब हेछि कखारु डंक आ सेटा ता पूर्व मु आपण मानक कहबी जे आज पखाळ दिवस पखाळ माने पखाळ दिवस पालन करबा ना आज मार्च 20 तो पखाळ दिवस काहे करा जाय बा पखाळ रो बेनिफिट्स बा कोन बा उपकार कोन काहे के हमें पखाळ खाइबा पखाळ खाइबारे कोन सब रहस्य रहिछि चलत हमें आज जानिबा पखाळ रो रहस्य कोन बा पखाळ खाइले कोन हबो आ पखाळ में काहे खाइबा से विषय जानिबा। स्वास्थ्य पई हितकारक होछि ओडिया रो प्रिय खाद्य पखाळ। एहार उपकार जानले आपण माने केबे भी ताको फोपाड़िबे नै जते बड़ भी फोपाड़ुथिबे ना बारंबार चिंता करिबा बा भाबिया को पड़िबो जे मु काहे की फोपाड़ी देली आ आदर कोन रहिछि चलंतु जानिबा। आमे जते बळे भात रांधि थाउ ना ता आधर जो आयरन रो परिमाण थाए 3.4 मिलीग्राम थाए आ जते बळे ताको आमे पानी रे मिसै दउ 12 रु 24 घंटा मध्य रे माने पानी रे मिसैबा पखाळी दे थाउ आयरन रो मात्रा बढ़ी 73.91 मिलीग्राम मध्य हे जाय थाए आ सोडियम रो मात्रा 405 मिलीग्राम रु कमी जाय 303 मिलीग्राम मध्य रही थाए आ सेथिरे मध्य पोटासियम 839 मिलीग्राम थाए आ कैल्शियम मध्य 21 मिलीग्राम थाए सॉरी कैल्शियम रो मात्रा 21 मिलीग्राम रु बढ़ी करी 850 मिलीग्राम पर्यंत थाए। तो आमर पखाळ भातरे कोन कोन रहिला आयरन रहिला पोटासियम रहिला सोडियम रो मात्रा कमिला एवं कैल्शियम मध्य रही। साधा बा गरम भातरे आमर फैटिक एसिड एवं ओलिक एसिड थिबारु आको आमे सहजरे हजम करि पारंतिनी किंतु पखाळ भातरे सेटा नथिबारु हमकु बहुत शीघ्र हजम रे सहायता करे। पखाळ भात आमर बहुत शीघ्र हजम हेइ थाए। सबुठारु शक्तिशाली हेउची स्वास्थ्यवर्धक पखाळ। प्रातः भोजन रे आमे पखाळ खाइले आमर स्फूर्ति आसी थाए एवं पेटर थिबा अल्सर समस्या मध्य दूर होई थाए। तेणु भात जेतेबेले आमर बळका बळी थाए ना ताकू न पपाड़ी के पानी रे मिसै पखाळ करी खाइले तार बहुत उपकार हमको मिली थाए। प्रतिटी ओडियांकर पसंद हेउची पखाळ भात से सखाळे हो बा दिउपर हो केही मध्य ओडिसार केतेक स्थान रे मध्य मु सुनिछि सब राति रे मध्य पखाळ भात खान्ति एहा मध्य स्वास्थ्य पई किछि क्षतिकारक करि न थाए किंतु आगो काल जेतेबेले लोक माने बेसी पखाळ खाउतिले ना सेमानकर माने बेसी रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य थिला ताको कोनोसी रोग हो नथिला आमे बे थरे खाइ देला लोक हमर देह खराब होछि तेणु हमर अभ्यास रो अभाव रहिछि तेणु पखाळटाको आमे निहाती खाइबा दरकार। हम ओडिसार लोक माने देहरु ताती कमिया पई पखाळ भात मध्य खाइ थांती केही पेट ठंडा रखिया पई मध्य पखाळ खाइ थांती दिने हम देहरु बहुत झाळ बाहरे तेणु करी झाळ जेतेबेले बाहर जाय तो सेति पई बॉडी रे हमर कोन जलीय अंशटा कमी जाय जलीय अंश पूरण करिया पई मध्य केही पखाळ भात खाइया को पसंद करथांती। देखंतु आपण जेतेबेले बाहर को जाउचंती घर को आसले माने बाहर जेतेबेले मार्केटिंग हो बा किछि काम रे हो बा केही ऑफिस जानती खरा बेले आसिकी घरे चाहते ना आमे टिके पखाळ भात खाइबो काहेकि ना से पखाळ खाइले हमको आत्मा शांति लागे। आधुनिक समाज रे ना वर्तमान पखाळटा बुड़ी आसलेनी हमर पिला माने मते पखाळ खाइ को भल पाउ नांती किंतु सेटा को बंचाया पे केही वर्तमान होटल मानकरे दही पखाळ पखाळ भात रो जो पसरा सब मिले कि ना माने भल डिजाइन रे बा स्टाइल रे सब दउचंती लोक माने पखाळ खाइ को मते बे भल पाइलेनी माने आम एज रे लोक माने किंतु पिला माने ताको बुझु नांती आ खाइले बहुत भल से पुराना खाद्य को न बुड़े आमे माने ताको बंचे कि ना रखिसंती। चलंतु मु आज हम बाड़ी के जीबी कखारु डंक आनिबी कखारु फूल आनिबी आ सेतरे आ कोन सब घरे परिबा अछि देखि कि ना आज पखाळ रो गोटे भल माने आइटम बनि कि ना पखाळ खाइया चलंतु। ना तो खरा हेलानी हमने मचरे भी पखाळ खाइबाटा भल तो सेति पई आमे सब आज बाड़ी के जीबी बाड़ी रे हमर केमति सब हेइछि सागडा तो आनिबा पखाळ रो साग होछि ने तो साग कखारु डंक तांक बाड़ी रे हेछि कखारु फूल भी हेछि मु जाय के सब लेके आसीबी आसला पर अपन मन को शेयर करी। हाँ बाबा काई ओ
ଏଇଟା ଆମ ଓନରଙ୍କ ବାଡ଼ି। ଓନରଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ସବୁ ହେଇଛି ବା କଖାରୁ ଗଛ ହେଇଛି। ଆମେ ତ ମୋତେ ଦେଖିକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମନ ଥିଲା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଭଳିଆ କିଛି ସାର ଫାର ଦିଆହେଇନି, ତ ବାଡ଼ିରେ ସେମିତି ଚାଷ କରା ମାନେ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ସେଇଠି ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଟା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ, ସେଇଠି ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଲାଗନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ଡାକନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଆସିବେ। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ପୁଣି କରୁଛି, ତ କଖାରୁ ଡଙ୍କ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ। ଏ ବାଡ଼ିରୁ ମୁଁ ଫୁଲ ନିଏ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଖେଳୁଛୁ? ଝିଅମାନେ ଏ ଛୁଆମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ଖେଳୁଛୁ ତୋର ନାଇଁ ଅଛି। ଏଇଟା କିଏ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ତା ନାଁ ବାବା। ହଉ ଯାଅ ଖେଳିବ। ଅନା କ'ଣ ମୋ ଦେବିନୁ? ଯା ମୋ ଦେବି ଯା। ଗାଗା ପିଲାଟା ହବ ତୁ, ଯା ଯା। ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ କାଟିଦେଲି। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇବା ଦେଖିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆଜି ପରିବାଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେବି, ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି। ବାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଥିଲା, ଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲା, ତ ବାଡ଼ିର ଡଙ୍କଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ଡଙ୍କ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ପଖାଳର ଆଇଟମ୍ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ। ଡଙ୍କଟା ଆଣିଲା ବେଳେ କେହି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେନି, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି କ'ଣ ନା ଆଳୁ, ସାରୁ, ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଏକାଠି କାଟି ଦେଇଛି। କଖାରୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ସେଠୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ତ ଫୁଲ ବରା କରିବା, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତରକାରୀ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଉଳ ବତୁରି ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଜିରା ମଧ୍ୟ ମିଶାଇକି ବାଟିଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା କରିଛି। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ କରିବା, ପଖାଳ ଦେହରେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ ଆଇଟମ୍ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଏ କଖାରୁ ଡଙ୍କକୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ଜିରା ରସୁଣ ଦେଇକିନା ବାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ ସିଟି ଦେଇଦେଇଛି। ୟାକୁ ତ ମୁଁ ବାଟିଦେଲି। ସେ ଚାଉଳ ବଟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି, ଯେହେତୁ ଲଙ୍କା ଜିରା ବାଟିଛି ଆଉ କିଛି ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲେ ସେ ଫୁଲକୁ ବାଛିକି ତାକୁ କାଟିକି ଆମେ ବରା କରିବା। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା। କେହି ବେସନରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କେହି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ କରନ୍ତି, କେହି ବେସନ ଚାଉଳ ଉଭୟ ମିଶାଇକି କରନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଚାଉଳରେ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ପତଳା ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ମୋଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛିକି ରଖିଛି। ତାପରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କକୁ ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ବଘାରି ଦେଇଛି, ରସୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ବଘାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ପଛରେ ପତ୍ର ପକାଇଛି, ଯେହେତୁ ସିଝାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରେସରରେ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ବହୁତ ସିଝିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଛରେ ପତ୍ରକୁ ଧୋଇକି କାଟିକି ପଛରେ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀଟା। ଆଗରେ କିଛି ବଡ଼ି ଭାଜିକି ମୁଁ ପକାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କରିପାରିନି। ତ ମୋର ଆଜି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସ୍ପେଶାଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଓଡ଼ିଆ ଘର ତ 9 ତିଅଣ 6 ଭଜା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଶୈଳୀର ରୋଷେଇ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସାରୁ ପଡ଼ିଛି, ସାରୁଟା ପାଣି ପୁରା ଟାଣି ନେଇଯାଇଛି, ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି। ପଖାଳ ଭାତକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏତେ କିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଥିଲା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ବାଇଗଣ ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛି, ରସୁଣ ଛେଚି ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ମୋତେ ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ତା'ର ଗୋଟେ ତରକାରୀ ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଭଜା, ଯେଉଁଟାକି ପଖାଳ ପାଇଁ ଭଲ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଦିଫାଳ କରିଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା।
आ जेते तो पोड़ी हेनी गैस रे पानीटा एमती बाहर टमाटर सीझीगला पानीटा बाहर तो गैस खराब हो मुझे आयरन कड़े टे तेल देके घोड़े बसदी तापर बादाम बड़ी पियाज सब रेडी कर रखी ताको ग्राइंडिंग हम पखाड़ सागर मत तो यू जिन भल लगे आम पुओ जेहेतु पखाड़ खाइबनी से रुटी खाइब लोक भागे किणी आनছে तादरे गोटे पोटल भी दुटा भाजी तो आमर जहाँ जहाँ पखाड़ सागर आमको पसंद तो मुझे सेगुड़ा सब बन देती यहाँ देखो पटल टे छाणीदेली टे लंका लुण हलदी देकिना छाणीदे आम खाइबा बर्तमान बड़ पुओ मु हजबैंड मिसे खाइबी आम पुओ तो तार रुटी खाइब लास्ट पटल टे छाणियार अच्छे फुल बड़ाटा होगला शाग भजा होगला पालंग शाग भजा कखारु डंक राई देखे दूसरे आपण मानक होगला भजा होगला फुल बड़ा से होगला शाग भजा होगला बड़ी चूड़ा होगला रोषे सरीगला सब जगार सजेक रखिकी खाइले बहुत बढ़िया लगे सहित हाँ काकुड़ी दुटा नहीं आसी देखो पखाड़ाटा आम एमती खाइबू आज समस्ते आ बड़ पुओ टे आमलेट हम अंडा आमलेट से अंडा आमलेट खाए बस तले बसिक आम खाऊ तो वीडियो जब भल लगी निश्चित लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलुनि पाखे बेल आइकन को प्रेस करदे रोचे नमस्कार देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो।